midfield, but there aren't many options with all the injuries. Fofana and Reinders have been the two bright sparks for Milan this season. Reinders really looking like one of the best midfielders in Europe. Goals, assists, runs forward, constant work rate as well. Big moment for the youngster Jimenez, who's really impressed ever since taking over for Teo. Now he moves further forward. And here a look at the VAR room of Francesco Meraviglia helping Michael Fabbri with any key decisions. As for Claudio Ranieri and Roma, it is just the one change from the team that beat Parma by 5-0. Why would you change it too much? With Nicolo Pisili coming in for Stefan El Shaarawy. One player to know on the bench, the 17-year-old reserve goalkeeper, Giorgio Di Marzi, is Lancaster, Pennsylvania born, and is in the Roma Academy, is the third choice goalkeeper today. There we go. So the back three is what the manager's settling on. This is the back three from that 5-0 win against Parma, and maybe the first choice now heading into the new year. A lot of support start from the first minute. He is the absolute game changer for Roma. World-class technical ability. Ranieri said it while quoting previous manager Jose Mourinho. There is a Roma with Dybala and there's a Roma without Dybala. 2 goals and an assist in that victory over Parma last time out, and he is the one who will get us started as both of these seasons draw their 2024 to a close. They would have hoped it would have gone better, taking up a more advanced position, but there is the veteran now. Along with Pulisic, right? Leao's been really... Let's get the better of Emerson Royal, and Dybala first time. Play a bigger role and shifts well. Beyond Mancini, who's taken that into the area, and it's going to be a free kick and an early yellow card. Given some... Who started in for Teo Hernandez to leave it for Tijani Reinders. Stinging the palms there is Vilat, who had to claim the rebound before Morata did. Some interesting moves there before the set piece was taken. You saw Fofana and Roy on loan from Milan. Fofana's touch loose, but a strong win ahead of Kone. Probably the best of the new signings that came in. There's been something of a disconnect between the star players of Milan and the manager Fonseca. Salmakers, great ball. Back off the post. And it looked like it might have stayed in play, but the football was gorgeous there from Roma. Quick give and go, back to goal here from Artem Dovbyk, and look at Malick Thiaw. He steps in. It could be off and running here. Hernandez, Hummels left to boot in. And the referee will give a free kick and another yellow card, this time for Mats Hummels. Curling a decent ball in, and a good ball, and the header's in from Gabbia, and it's at the feet of Emerson Royal, but he didn't recognize it. And Svilat can come out, just about flicked onto the path of Morata. Good tackle in there. Has Reinders in space. Reinders played it. Reinders! Oh! The man with all the joy right now for Milan scores again. Now the club's leading goal scorer this season with 9. Milan against the run of play, lead by a goal to 0 after a quarter of an hour. In the penalty area, Alex Jimenez into Morata, who couldn't quite turn it goalwards. Shouts for him. Royal, who wasn't quite ready to receive. Oh, it's too heavy in there from Terracciano. It's a free kick. Teo Hernandez taking the strike on. And Svilat has had to deal with a couple of shots at high pace. For this game, Roma have just... It's given away. Chukwueze trying to slide it to... Plenty of space and fires it into Dovbyk. Decent touch into Dybala. That is magnificent. The deft touch from Dovbyk. And the thumping finish from Dybala, who is starting to find his form again for Roma. 3 goals in his last 2, and Roma on terms. Wow. Our stat guy feeding us this information. Drifting beyond. Reinders, who tried to make amends and put the foul into the table. Controlling under some pressure here. Roma. Couldn't quite cut inside, though, of Thiaw. Just Dybala returning towards Dovbyk, but it comes for Kone, who's... And Reinders on the first time. Reinders to swing into that near post, and the body's... Teo Hernandez. Milan fans know how important he is. His control of the game, can dictate play. So much vision and technical ability in possession. As they're underway. Corner. Fofana and Chukwueze controlling, and into... Chukwueze in a pocket of space. Chukwueze
And Svilar has been busy in goal for Roma and largely up to the challenge. And this is the most noise we've heard from the Milan faithful. That ball was definitely headed goal. Chukwueze in towards Emerson. Fine ha parlato con la dirigenza. Sì, è vero, sono uscendo del Milan. Quanto le dispiace? È la vita è così. Ho la mia coscienza calma perché ho fatto tutto quello che potevo avere. Grazie. Ciao, ciao. Grazie. AC Milan pecat Paulo Fonseca, ex-Inter Milan Sergio Conceicao jadi pengganti. Perubahan terjadi di tubuh Rossoneri di penghujung tahun, Fonseca didepak dari kursinya dan akan digantikan oleh Conceicao. Di kandang Milan, atmosfer sama sekali tidak tenang, dan bukan hanya karena hasil imbang 1-1 melawan AS Roma, yang membuat Rossoneri gagal untuk membuat lompatan di klasemen. Rossoneri telah memutuskan untuk mengganti pelatih mereka pada akhir tahun, dan oleh karena itu, mereka akan memperkenalkan diri mereka dengan sosok baru di Riyadh, dalam rangka Piala Super Italia yang akan dimainkan dalam beberapa hari ke depan. Nama yang akan menggantikan Fonseca adalah Sergio Conceicao, profil yang telah diincar pada musim panas sebelum pilihan jatuh kepada rekan senegaranya. Conceicao telah menerima pinangan AC Milan, seperti yang dilaporkan oleh Fabrizio Romano. Pada kenyataannya, Rossoneri telah memutuskan untuk melakukan pergantian di bangku cadangan dan akan memberitahu Fonseca tentang keputusan ini dalam beberapa jam mendatang. Klub asal Milan ini telah mencapai kesepakatan dengan pelatih baru asal Portugal tersebut. Menurut Sky, Conceicao akan berada di Milan pada hari Senin untuk menandatangani kontrak barunya yang berpotensi berlaku hingga Juni tahun 2026. Sedikit sebelum tengah malam pada hari Minggu waktu setempat, Fonseca menerima kabar pemecatan dari manajemen. Pemutusan hubungan yang lebih awal antara Milan dan pelatih asal Portugal ini akan dipermudah oleh adanya klausul dalam kontrak pelatih tersebut. Fonseca seharusnya dibebaskan dengan pembayaran kompensasi ekonomi, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, namun belum diumumkan. Pertandingan melawan Roma merupakan titik krusial dalam musim Milan. Hasil imbang antara Juventus dan Fiorentina berarti kesempatan yang sangat penting untuk memperpendek jarak menuju posisi yang berhak lolos ke Liga Champions musim depan. Namun pada akhirnya hasil imbang juga terjadi di San Siro. Profil Sergio Conceicao, calon pelatih baru AC Milan. Sergio Conceicao kabarnya segera menjadi pelatih baru AC Milan. Pria asal Portugal tersebut akan menggantikan posisi Paulo Fonseca di San Siro. Fonseca diberhentikan setelah Milan gagal meraih kemenangan dalam laga pekan ke-18 Serie A 2024/2025. Mereka ditahan imbang 1-1 oleh AS Roma, Senin, tanggal 30 Desember tahun 2024, dini hari WIB. Pada pertandingan tersebut, gol dari Tijani Reijnders untuk Milan berhasil disamakan oleh Paulo Dybala dari Roma. Hasil imbang ini menambah beban bagi Milan karena tertinggal 8 poin dari zona Liga Champions. Mengingat performa buruk klub, manajemen Milan memutuskan untuk mengakhiri kontrak Fonseca lebih cepat. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, Conceicao, yang sebelumnya melatih FC Porto, telah ditunjuk untuk menggantikan Fonseca. Sergio Conceicao memulai karir profesionalnya sebagai seorang gelandang sayap yang sangat cepat dan berteknik tinggi. Ia dikenal memiliki kemampuan menggiring bola yang luar biasa dan sering mencetak gol-gol penting baik untuk klub maupun timnas Portugal. Conceicao menghabiskan sebagian besar karir bermainnya di Porto, Lazio, Parma, dan Inter Milan, serta beberapa klub lainnya. Prestasi terbaiknya datang saat ia bermain di Porto dan Lazio. Conceicao meraih sejumlah trofi bersama Porto, termasuk Liga Portugal, Piala Portugal, dan Piala Super Eropa. Ia juga memenangkan gelar Serie A dan Coppa Italia bersama Lazio. Selain itu, Conceicao juga menjadi bagian dari timnas Portugal yang berkompetisi di Euro 2000 dan Piala Dunia 2002. Ia memiliki total 56 caps dan 12 gol untuk negaranya. Setelah pensiun sebagai pemain, Sergio Conceicao segera beralih ke dunia kepelatihan. Ia memulai karir manajerialnya di Olhanense pada 2012.
sebelum melanjutkan dengan Academica dan Braga. Di Braga, Conceicao mulai menunjukkan bakatnya dalam mengelola tim dan memaksimalkan potensi pemain muda. Keberhasilannya di sana membuka peluang besar untuk melatih klub-klub yang lebih besar. Pada 2016, ia mendapat kesempatan melatih FC Nantes di Prancis. Meskipun Nantes sempat terancam degradasi sebelum kedatangannya, ia berhasil membawa mereka ke posisi yang jauh lebih baik di Ligue 1. Kesuksesan tersebut semakin mengukuhkan reputasi Conceicao sebagai pelatih yang bisa bekerja dengan sumber daya terbatas. Hal ini menjadi modal penting saat ia bergabung dengan FC Porto pada 2017. Di Porto, Conceicao langsung meraih kesuksesan besar, memenangkan Liga Portugal pada musim pertamanya. Dalam 3 musim berturut-turut, ia juga mempersembahkan Piala Portugal dan beberapa Super Taça Candido de Oliveira.